The man who told me about the choirs of angels was Ricardo El Alacran Morales, and the last time we'd met he was pressing the cold steel of a pistol to my temple behind the sacristy. I still remember the chill, the faint metallic tang in the air. Not from the gun, no, but from the fear. My own fear. A priest's fear. Ricardo El Alacran, the Scorpion. He was not a poet, a mystic, or a saint, not by any stretch of the imagination, not by any measurement of God or man. He was a known enforcer for the local cartel, a name whispered in fear in our dusty streets, a shadow that clung to the edges of our small Jalisco parish like a bad omen. His hands, I knew, were stained with sins I could only imagine, sins that kept his mother, Senora Elena, a constant fixture at the foot of Our Lady of Guadalupe's statue, her rosary beads worn smooth from endless, desperate prayers for a soul she feared was already lost to perdition. He had taken our poor box funds, yes, but he had taken so much more, our peace, our sense of safety, our fleeting hope for a gentler world. So when the phone rang, shattering the quiet sanctity of my afternoon prayers, and Dr. Benitez's voice, usually so steady, came through trembling, a frantic mix of terror and awe, I assumed it was a cruel joke. "Padre," he'd stammered, the words spilling out, urgent and unbelievable. "Padre, it's Ricardo Morales. His heart. It's restarted." After 47 minutes. 47 minutes. My mind, trained in theology and the stark realities of life and death in a struggling community, immediately rejected it. 47 minutes without a heartbeat, without oxygen to the brain. It was impossible. A man was clinically dead after mere minutes, 20 at most before irreversible damage set in. 47. That was the stuff of legends, of ancient scrolls, not of the fluorescent-lit corridors of the Clínica de la Asunción. My first thought, cynical, born of too many years witnessing the brutal absurdities of this world, was that some cartel rival was playing a game, mocking the church, mocking me, or perhaps, God forgive me, that Benitez, a good doctor but a man often seen only at Christmas Mass, had finally cracked under the relentless pressure of our underfunded hospital. I snapped the phone back into its cradle, my hand shaking despite myself. 47 minutes. Ricardo Morales, the Scorpion. It was a contradiction so vast, so profound it threatened to unravel the very fabric of my understanding. Was it a miracle, a medical anomaly, or something far, far more unsettling? The urge to dismiss it was powerful, to retreat into the comforting logic of doctrine and biology. But the doctor's voice, the raw, unadulterated shock in his tone, wouldn't let me. He hadn't called me to inform me of a medical marvel. He had called me a priest, because what had happened transcended science, crossed a threshold into the terrifying unknown. My breath caught in my throat. I pulled on my cassock, fumbling with the buttons, my fingers suddenly clumsy. The drive to the clinic was a blur. The familiar streets, usually a comfort, seemed to twist and contort, reflecting the turmoil in my soul. Every bump, every honking horn, every fleeting face I passed amplified the frantic questions swirling in my mind. What had happened? How could it be? And why? Of all people, Ricardo Morales, a man who had terrorized my flock, who embodied the very darkness I spent my life fighting. The clinic buzzed with a hushed, feverish energy. Nurses moved with an almost dreamlike slowness, their eyes wide, their faces pale. Dr. Benitez met me at the door of the sterile recovery room, his usual professional composure utterly shattered. His eyes, normally so clear and rational, were clouded with an awe that bordered on terror. He didn't offer explanations, he simply gestured, a silent invitation to witness the impossible. And there he was, Ricardo, hooked up to monitors that beeped with an insistent, undeniable rhythm. His skin was pale, a network of IV lines tracing delicate blue paths across his arm, but he was breathing, breathing. A man who had been dead, not just technically, not just momentarily, but profoundly, definitively, for 47 minutes. I stepped closer, my heart pounding a frantic drum against my ribs. I had expected a zombie, a shell, a medically revived corpse. What I saw was a man, ravaged by violence and the brush with death. Yes, but awake, alert. His eyes, the same dark, piercing eyes that had once held such cold menace, now held something else entirely. A light, a profound, unsettling peace I had never seen in them before. It was as if the very depths of his being had been scoured clean, leaving behind an unbearable, fragile purity. He looked at me, his gaze steady, unwavering, and the air crackled with an unspoken secret. Then his lips parted. His voice, usually a gravelly rasp, was soft, almost ethereal, yet vibrated with an urgency that pierced me to the core. "Padre," he whispered,
and the sound of my title from his mouth was itself a shock. "I have to tell you what I saw. I have a message for you." The world tilted. The impossible had not only occurred, it had spoken, and it had spoken to me. "Padre," he had whispered, his voice soft, almost ethereal, yet vibrating with an urgency that pierced me to the core. "I have to tell you what I saw. I have a message for you." The world tilted indeed. The impossible had not only occurred, it had spoken, and it had spoken to me. But before I could fully grapple with the revelation that trembled on his lips, before I could understand the profound, unsettling peace that now resided in his eyes, my mind, stubborn and tethered to the earthly realm, automatically rewound. It replayed the countless grim encounters, the whispers of fear, the heavy shadow that Ricardo El Alacrán Morales had cast over our small parish, San Miguel Arcángel, in the sun-baked, dust-choked heart of Jalisco. Ricardo Morales. The name itself was a raw wound in the community, a scar etched deep into the collective memory of our people. He was not a poet nor a mystic, and certainly, in the estimation of most, no saint. He was, as the local papers, when they dared to print such truths, often hinted, and as the hushed conversations over market stalls confirmed, an enforcer, a man whose hands, I had no doubt, were stained with sins I could only imagine, sins that left mothers weeping, children fatherless, and the brave hearts of our villagers heavy with a fear that settled into their bones like the relentless heat of summer. My history with Ricardo, you see, was long and fraught, far predating that stark, bewildering moment in the clinic. 2 years prior, almost to the day, he had come to the sacristy door. It was late afternoon, the sun a fiery orb dipping towards the western Sierras, casting long purple shadows across the tiled roofs. I was counting the meager Sunday collection, the coins clinking softly in the worn wooden box, funds meant for the upkeep of our ancient church, for the struggling families who came to us with empty bellies and desperate eyes. There had been a knock, hesitant at first, then firm. I had opened it, expecting one of the altar boys or perhaps Doña Graciela with her weekly offering of fresh-baked tortillas. Instead, I found Ricardo. He stood there, a silhouette against the fading light, his broad shoulders and hard features made more menacing by the encroaching twilight. His eyes, even then, were like chips of obsidian, cold, unreadable, reflecting nothing of the human warmth I prayed to see in every soul. He hadn't bothered with pleasantries. He had simply pushed past me, the worn leather of his jacket smelling faintly of sweat and something metallic I couldn't quite place, but instinctively recoiled from. He had moved with a coiled intensity, his gaze immediately falling upon the open poor box. "Padre," he had said, his voice a low growl, devoid of any genuine respect. "I hear the offerings were good this week." My blood had run cold. Our collection was never good by any worldly standard. It was just enough, sometimes barely, to keep the lights on and provide a few meals. I had tried to reason with him, to appeal to whatever flicker of conscience might remain. "Ricardo, my son, these are the gifts of the faithful for the Lord's work, for your neighbors, for the hungry." He had cut me off, a harsh, humorless laugh escaping his lips. "The Lord's work, Padre, or your work?" And that's when the cold steel of the pistol had pressed against my temple. Not a gentle nudge, but a deliberate, unyielding pressure that made the world narrow to the point of its barrel. I could feel the rough texture of the metal, the chilling weight of its intent. My breath caught, my heart hammering against my ribs like a trapped bird. In that moment, I understood the raw, unadulterated fear that had been Ricardo's currency for so long. He had taken it all, every peso, every centavo, leaving the poor box an empty, mocking shell. He hadn't lingered, hadn't threatened further. He had simply melted back into the shadows, leaving me trembling in the sacristy, not just from the cold press of the gun, but from the chilling realization that a soul could be so utterly devoid of light, so hardened by desperation and darkness. That incident, though terrifying, was just one shard in the mosaic of Ricardo's reputation. He was a living symbol of the violence that plagued our streets, a constant reminder of the insidious grip the cartels had on our small town. The elders would shake their heads, their eyes filled with a weary sadness, and whisper stories of how he had once been a bright, mischievous boy, full of life, helping his mother sell tamales in the plaza. What had twisted him so? What had devoured the light within him? No one truly knew, but everyone felt the sting of his presence. The fear he instilled was palpable. Children learned to cross the street when they saw his hulking figure approaching. Merchants would quickly shutter their stalls at the first rumor of his involvement in a dispute. Even the Sunday Mass, usually a vibrant tapestry of community life, would quiet perceptibly if Ricardo happened to be spotted lurking on the fringes, perhaps waiting for one of his associates.
His very shadow seemed to carry a weight of menace, stifling the gentle joys and simple rhythms of our village life. Yet amidst this pervasive fear, there was one who never ceased to hold on to hope, a fragile, persistent flame in the encroaching darkness. His mother, Senora Elena. Ah, Senora Elena. She was a woman woven from the very fabric of faith itself, her face a roadmap of sorrows and resilience. Every single morning, without fail, for as long as I could remember, she would be there. Long before the first rays of dawn kissed the bell tower, long before the aroma of fresh coffee wafted from the nearest homes, she would be kneeling. Her spot was always the same, before the old beloved icon of Our Lady of Guadalupe, nestled in a quiet alcove near the main altar. The statue, carved from dark wood and painted in vibrant, faded hues, had witnessed generations of prayers, tears, and confessions. Senora Elena's presence there was as constant and predictable as the rising sun. Her back, though bowed with age and grief, seemed to hold an unyielding strength. Her hands, gnarled from years of washing laundry and kneading dough, would clutch a worn wooden rosary, its beads polished smooth by countless repetitions. Her tears, I often thought, were watering the cold stone floor, irrigating the very foundations of our church with her unwavering love and desperate pleas. They were not theatrical tears, mind you, no wails or histrionics. They were silent, steady streams that traced paths down her deeply lined cheeks, glistening in the soft glow of the votive candles, each tear a prayer, each bead a petition for her lost son. I would see her there, sometimes just a silhouette in the dim light, sometimes catching a glimpse as I prepared for early Mass, and my heart would ache for her. In my sermons, I often spoke of the boundless mercy of God, of the transformative power of repentance, and of our sacred duty to pray for the conversion of sinners. I would preach on the parable of the lost sheep, of the prodigal son, trying to infuse hope into the hearts of my flock, and indeed into my own. I spoke of the infinite patience of Christ, who leaves the 99 to seek the one who has strayed. But in the quiet, honest chambers of my own heart, I admit that I had long considered Ricardo Morales a soul beyond my immediate reach, perhaps even beyond the usual parameters of human redemption. It was a failure on my part, a chink in the armor of my own faith, a weariness born of seeing too much darkness. I prayed for him, yes, as any priest must pray for all his flock, especially the wayward ones. But my prayers for Ricardo were often tinged with a heavy dose of resignation. I prayed for his soul's repose, for God's mercy upon him after his life's inevitable violent conclusion. I prayed for Senora Elena's strength, for her endurance, for her ability to carry what I privately thought of as her ultimate, tragic cross. The thought that Ricardo might genuinely convert, might truly find his way back to the fold, felt like an impossible dream, a narrative reserved for the ancient saints, not for the hardened criminals of our modern, troubled world. I had grown accustomed to the idea that some souls, like some parched lands, simply refused to yield to the seed of grace, no matter how diligently it was sown. Ricardo, I feared, was one such soul. He was a force of nature, a destructive gale, and all we could do was batten down the hatches and pray for the storm to pass. And so when the call came from the Clínica de la Asunción, reporting his sudden, inexplicable return from the precipice of death, the true weight of the miracle was not merely in the biological impossibility of it. It was in the stark, almost painful contrast to the man I knew, the man the entire village knew. It was in the shattering of my own cynical resignation, the overturning of a truth I had come to accept as absolute. The profound peace in his eyes, the soft urgency of his voice, these were not the marks of El Alacrán. These were the hallmarks of something utterly, divinely new. And in that moment, the impossible truth began to dawn upon me. If God could reach a soul as lost as Ricardo Morales, if a mother's prayer could pierce through such an impenetrable darkness, then perhaps, truly, nothing was beyond the boundless reach of divine mercy. And the message he held, a message for me, was about to challenge everything I thought I knew about faith, love, and the sacred geometry of prayer. But before the message, before the light, there was only the suffocating darkness of a life lived on the fringes, a life that seemed destined for a violent, lonely end. The memory of Ricardo's waking words, of the unearthly glow in his eyes, stood in stark relief against the grim tableau that preceded it. To truly understand the miracle, one must first confront the desolation from which it blossomed. His death, as the doctors so clinically termed it, was not a sudden, unforeseen tragedy in the quiet of night. No, it was a public spectacle, an inevitable punctuation mark at the end of a sentence written in blood and fear across the sun-baked canvas of our town. It unfolded on a Tuesday, the busiest market day, a cruel irony that amplified the terror and the trauma. The main plaza,
usually a vibrant symphony of vendors' cries, the scent of fresh tortillas and ripe mangoes, and the cheerful chatter of children, became, in a heartbeat, a stage for the brutal final act of Ricardo Morales's old life. I remember the exact moment the peace shattered. I was in the rectory, finishing my morning prayers, the scent of incense still clinging faintly to my vestments from an early mass. A distant pop, then another, sharp as a whip crack, tore through the morning air. My first thought, a weary one, was, "Ay, Dios mío, otra vez." Another argument, another petty dispute escalating into violence in the volatile landscape of our town. But then came the screams, raw and piercing, not of anger, but of pure, unadulterated fear. A collective shriek that seemed to rip the very fabric of the day. I rushed out, my cassock billowing around me, my heart already heavy with dread. The sight that greeted me was etched into my soul, a testament to the fragility of peace and the pervasive shadow of cartel violence. People were scattering like startled birds, overturning stalls of fruit and pottery in their panicked flight. The air was thick with the dust kicked up by their frantic movements, mingling with the acrid smell of spent gunpowder and something else, something metallic and sickeningly sweet: blood. In the center of the chaos, sprawled face down amidst broken ceramic pots and spilled mangoes, lay Ricardo Morales. The vibrant colors of the market, moments before so full of life, now seemed to mock the stillness of his form. He was wearing his usual faded denim jacket, now torn and stained. 3 dark, rapidly expanding pools blossomed on his back, stark against the light fabric of his shirt. A small rusty machete lay a few feet from his outstretched hand, a silent testament to the nature of the confrontation. The silence that followed the initial pandemonium was more chilling than the gunshots themselves, a breathless, horrified hush, punctuated only by the distant wail of a child and the desperate whimpering of a stray dog. No one dared approach him at first. The rival faction, their faces obscured by bandanas, had vanished as quickly as they appeared, melting back into the labyrinthine alleys of the barrio. Fear, a cold, insidious entity, gripped the market-goers. They stood frozen, eyes wide with terror, their hands covering the mouths of their children to stifle any sound. This was the dark price of our peace, a constant gnawing anxiety that no one was truly safe. I was not called to save Ricardo. That much was clear. The life seemed to drain from him even as I watched, a slow, horrifying seepage onto the dusty cobblestones. My role, I understood with a heavy heart, was to offer comfort to the living, to soothe the trembling shopkeepers, to reassure the terrified mothers clutching their little ones. It was to be a shepherd to the wounded flock, not a miracle worker for a man whose path seemed irrevocably chosen. As I moved through the stunned crowd, murmuring prayers, offering what little solace I could, my gaze kept returning to Ricardo. His body, so often a vessel of menacing intent, now lay utterly vulnerable, utterly broken. There was a grim finality to it. I had seen death countless times in my ministry, the peaceful passing of the elderly, the tragic end of the young, the slow surrender to illness. But this was different. This was the violent harvest of a life sown in discord, a life that had brought so much pain not just to himself, but to his mother, to our community. A few brave souls, the older women of the market who had known Ricardo since he was a mischievous boy, began to stir. They crossed themselves, whispering hurried prayers, not necessarily for his salvation, but perhaps for the mercy of God upon his departing soul. They knew, as I did, the trajectory of his existence. It was a path that led to this very spot, this very moment, and there was a sad, weary resignation in their eyes. By the time the single, overworked ambulance from the Clínica de la Asunción arrived, the paramedics moved with a practiced, almost solemn efficiency. They did not rush with the frantic urgency one might expect for a living patient. It was more akin to the reverent handling of a fallen soldier. They knew El Alacrán. They knew his reputation. And they knew by the stillness of his form, the pallor of his skin, and the sheer volume of blood, that their efforts would likely be for naught. They loaded him onto a stretcher, his head lolling unnervingly, and sped away, leaving behind a silence that was heavier than before, a lingering shadow of violence that would take days, weeks, perhaps even months, to truly dissipate from the plaza. I followed in my battered old pickup, not out of any hope for Ricardo's earthly recovery, but because I knew Señora Elena would need me. She would need a priest to hold her hand, to pray with her, to begin the agonizing journey of grief. It was my duty. The Clínica de la Asunción was a humble establishment, a testament to the strained resources of our region. Its walls, once painted a cheerful sky blue, were now faded and peeling.
The air conditioning unit in the waiting room wheezed more than it cooled, and the antiseptic smell mingled with the faint, comforting aroma of stale coffee. It was not a place of cutting-edge technology or grand pronouncements, but a place of earnest, often heroic effort by dedicated individuals who made do with what little they had. Dr. Benitez was the lead physician that day, a man I respected deeply despite our theological differences. He was an excellent diagnostician, precise and unflappable, with a mind that valued logic and empirical evidence above all else. He was a good man, truly, kind to his patients and devoted to his calling, but he attended Mass only on Christmas, and then, I suspected, more out of a sense of tradition and family obligation than fervent belief. He believed in what he could see, what he could measure, what he could explain with the robust tenets of science. And today what he could see was a young man, grievously wounded, whose life was slipping away. When I arrived, Senora Elena was not yet there. The small emergency room was a flurry of subdued activity. Nurses moved with quiet efficiency, their faces grim. Dr. Benitez, his brow furrowed in concentration, was already bent over Ricardo's still form, his hands moving with practiced speed. The thump-thump of the defibrillator echoed through the small room, a desperate rhythm attempting to coax life back into a fading heart. I stood by the doorway, out of the way, offering silent prayers, observing the unfolding tragedy with a familiar sense of resignation. Ricardo's skin had taken on that waxy, ashen quality of the dying. His chest, exposed for the medical team, bore the angry bruising marks of the defibrillator paddles. His eyes, though closed, seemed sunken, the dark circles beneath them a testament to a life of hardship and vice. The minutes ticked by, each one a hammer blow against the dwindling hope of life. Dr. Benitez worked tirelessly, his face streaked with sweat, his voice low and urgent as he called out instructions. Adrenalina, massage cardiaco, otra vez. He was a man fighting a losing battle, but fighting it with every ounce of his skill and determination. He intubated Ricardo, connected him to a monitor that now, instead of the erratic spikes of a struggling heart, displayed only a flat line, a chilling, unwavering testament to the absence of electrical activity. I watched, my heart heavy. I thought of the countless times I had seen Ricardo, a swaggering figure of menace, casting a shadow over our parochia. I thought of his mother's desperate prayers, the tears she shed at the feet of Our Lady of Guadalupe. And now it had come to this, the end. A cold clinical cessation of life, despite the best efforts of a dedicated physician. After 20 minutes of relentless, fruitless effort, Dr. Benitez slowly straightened up, his shoulders slumped, a visible wave of defeat washing over him. He pulled off his latex gloves, the snap of the rubber echoing in the now hushed room. He ran a hand through his damp hair, his gaze sweeping over the silent nurses, then settling on the lifeless figure on the gurney. "Ya no hay nada que hacer," he said, his voice flat, devoid of emotion, the universal language of a physician admitting defeat. "Se ha ido. I'm sorry." His heart stopped upon arrival. "We've tried everything. There's no brain activity, no pulse, no respiration." He looked at me then, a weary acknowledgement in his eyes. He knew my role in these moments. He knew I would now take over, preparing the soul for its final journey. The pronouncement was final, irrevocable. Ricardo Morales El Alacran, a man of violence and fear, was officially dead. The medical equipment, which had pulsed with futile hope, now stood sentinel over a still, silent form. The sterile room, once alive with the desperate rhythm of resuscitation, was now merely a quiet witness to the absolute finality of death. My own prayers, which had ascended as a faint flicker of hope, now transformed into a somber petition for the repose of his soul. The weight of it settled upon me, heavy and cold. It was, I believed, the end of Ricardo's story, and in my heart I could not help but feel a profound, aching sorrow for the life he had squandered, a life that seemed to have ended exactly as it began, without mercy. The pronouncement was final, irrevocable. Ricardo Morales, El Alacran, a man of violence and fear, was officially dead. The medical equipment, which had pulsed with futile hope, now stood sentinel over a still, silent form. The sterile room, once alive with the desperate rhythm of resuscitation, was now merely a quiet witness to the absolute finality of death. My own prayers, which had ascended as a faint flicker of hope, now transformed into a somber petition for the repose of his soul. The weight of it settled upon me heavy and cold. It was, I believed, the end of Ricardo's story. And in my heart, I could not help but feel a profound, aching sorrow for the life he had squandered, a life that seemed to have ended exactly as it began, without mercy. I stood there, a shepherd contemplating a lost sheep,
my gaze fixed on Ricardo's pallid face. The Dr. Benitez, a good man despite his skepticism, had already begun to gather his instruments, his shoulders slumped in professional defeat. The nurses, their faces etched with the familiar weariness of those who battle death daily, were exchanging hushed words, their voices barely audible above the low hum of the fluorescent lights. The air, thick with the metallic tang of blood and the sterile scent of antiseptic, felt heavier than usual, laden with the profound silence that follows a life extinguished. It was into this stillness, this atmosphere of resigned finality, that Senora Elena arrived. I heard her before I saw her, not a shriek of anguish, not a wail of despair, but a sharp intake of breath, a sound that sliced through the quiet like a sudden, unexpected shard of glass. She moved with a desperate, hurried grace, her small frame cutting through the small cluster of medical staff near the doorway. Her rebozo, usually neatly draped, was askew, her graying hair escaping its confines, her eyes wide with a look I had seen countless times in mothers facing the unspeakable. But unlike those other mothers, hers held not just grief, but a startling, fierce determination, a light that defied the shadows gathering around her son. Dr. Benitez, ever the pragmatist, stepped forward, his hand raised in a gesture of gentle restraint, ready to deliver the grim news. Senora Elena, I am so very sorry. We did everything we could. His heart has stopped for over 20 minutes now. His voice, usually so steady, wavered with a genuine compassion that I knew was not easily offered by him. Senora Elena did not respond to his words, nor did she acknowledge his outstretched hand. Her gaze, unwavering and absolute, was fixed solely on Ricardo. She moved past the doctor as if he were a ghost, her steps deliberate, her focus terrifyingly singular. When she reached the gurney, she did not touch him, not at first. Instead, her gnarled fingers, stiff with the years of hard labor, went to the small worn pouch she kept at her waist. From it she produced a rosary. It was not a beautiful, ornate piece. It was simple, the beads made of dark, polished wood, smooth from countless hours of prayer, the crucifix a plain, tarnished metal. It was a soldier's rosary, honed for battle. And then she fell, not collapsing in despair, but descending with a purpose, her knees hitting the cold linoleum floor with a soft thud. She knelt beside Ricardo's lifeless body, her head bowed for a moment, not in defeat, but in what felt like a deep, preparatory concentration. The sterile air of the clinic, usually so devoid of warmth, seemed to crackle with an unseen energy around her. I watched her, my own breath catching in my throat. I had known Senora Elena for decades. I had seen her through the loss of her husband, the struggles of raising a defiant son, the constant whispers of judgment from the community. She was a woman carved from the very earth of Jalisco, resilient and unyielding, her faith a deep subterranean river that flowed beneath the arid surface of her trials. But this was something beyond even my understanding of her strength. She began to pray. Her voice, usually soft and a little raspy from age, was now a steady, powerful whisper. It was not a plea, not a desperate cry flung at an indifferent sky. It was a statement, a declaration. Padre nuestro que estás en el cielo, she began, her words clear, firm. The nurses exchanged glances, their pity tinged with a discomfort that bordered on awe. Dr. Benitez, typically so composed, stood frozen, his mouth slightly ajar, his scientific mind confronted with a phenomenon outside his textbooks. He had just signed a death certificate. He had just confirmed the cessation of all life functions. Yet here was this woman, challenging the very pronouncement of death, with nothing but her faith. I knelt beside her, a few feet away, feeling suddenly inadequate in my clerical vestments. My initial intention was to offer words of comfort, to gently guide her towards acceptance, but her presence, her intensity, silenced me. I could not speak. I could only bear witness. She was not praying for the repose of his soul. She was praying for his return. I knew this with an instinct that transcended logic. My own prayers, still whispered for the eternal rest of Ricardo, felt weak, almost cowardly, beside the ferocious, unwavering intensity of hers. Dios te salve Maria, llena eres de gracia. Her voice, a melodic current, filled the room, making the harsh fluorescent light seem softer, the sterile walls less imposing. Each Hail Mary was delivered with an unshakable conviction, each bead of her rosary slipping through her fingers with a rhythm that defied the frantic, futile efforts of moments before. She wasn't just reciting prayers, she was weaving a tapestry of devotion, thread by fragile thread, around her lifeless son. I closed my eyes for a moment, trying to reconcile the scene before me with everything I had ever learned, everything I had ever believed about life and death. As a priest,
I am trained to guide souls through the journey of grief, to offer solace in the face of loss, to speak of resurrection and eternal life as a future promise. But Senora Elena was asking for a present miracle. She was challenging the very order of things, not with anger or protest, but with an act of pure, unadulterated faith. The minutes stretched, measured not by the ticking clock on the wall, but by the steady, unyielding cadence of her prayers. 25 minutes passed since Dr. Benitez's pronouncement. 26, 27. The medical staff, initially bustling with the grim paperwork associated with death, slowly began to slow their movements. A young nurse, Maria, who had assisted with the resuscitation, sat in a corner openly weeping, not for Ricardo's lost life, but for the raw, aching spectacle of a mother's undying hope. Even Dr. Benitez, the staunch empiricist, found himself unable to leave. He stood by the doorway, a silent sentinel, his brow furrowed in a mixture of bewilderment and reluctant respect. I prayed with her, though my prayers felt like echoes of hers, muted and uncertain. "For comfort, Lord," I whispered internally, "for the strength to bear this cross." But her prayers, I realized, were for resurrection. They were for a reversal. They were for a miracle. How audacious, I thought, how utterly beautiful and terrifying to pray with such specificity against the undeniable reality of death. 47 minutes. The number began to imprint itself on my mind. 47 minutes since Ricardo's heart had stopped. 47 minutes that Senora Elena had been on her knees, her voice a steady, powerful whisper, unwavering. The clinic, a place of science and tangible realities, was being transformed by the intangible force of her faith. The hum of the equipment, the distant sounds of other patients, all faded into the background, leaving only the sound of her voice, a sacred incantation against the dominion of death. I observed her face, streaked with silent tears, her eyes still fixed on Ricardo. There was no theatricality, no performance. This was an intimate dialogue between a mother and her God, a desperate, loving plea for what seemed impossible. Her small body swayed almost imperceptibly with the rhythm of her prayers, a living pendulum of faith in a room that held a still, lifeless form. What thoughts occupied her mind during those interminable minutes? Was it the memory of Ricardo as a boy, running through fields of agave, his laughter echoing in the sun-drenched air? Was it the pain of his descent into darkness, the fear that had haunted her for so long? Or was it simply an absolute, unshakable conviction that God, through the intercession of his blessed mother, could and would intervene? My own faith, tested daily in the crucible of poverty and violence that afflicted our parish, felt like a flickering candle beside her roaring bonfire. I believed in miracles, yes, intellectually. I preached them from the pulpit, but to witness such a direct, unyielding demand for one, a demand pressed upon the very face of death, was profoundly unsettling. It challenged my understanding of divine will, of the natural order, of the very limits of human suffering and divine intervention. We are taught to accept God's will, to find peace in his mysterious ways. But Senora Elena was not accepting. She was contending. She was fighting with every fiber of her being, with every whispered prayer, for the life of her son. The air in the room grew heavy, not with sadness, but with a palpable tension. It was as if time itself was holding its breath, caught between the inexorable march of medical fact and the unyielding power of a mother's prayer. Dr. Benitez, who had long since stopped fiddling with his instruments, stood utterly still, his gaze moving between the flat line of the abandoned monitor and the devout, unmoving figure of Senora Elena. His scientific certainty, I could see, was beginning to fray at the edges, stretched thin by the sheer audacity of her faith. I thought of the countless stories of saints, of martyrs, of ordinary men and women who, through their unwavering belief, had moved mountains, calmed storms, and even in the legends of old, raised the dead. Were these not the very foundations of our faith? And yet here, in the cold, sterile reality of a modern clinic, such tales seemed distant, relegated to the realm of ancient miracles, not immediate possibility. My pastoral heart yearned for her comfort, for her peace, but my logical mind saw only the inevitable sorrow that would follow. Yet, she continued, one rosary, then another. The mysteries flowed from her lips, the joyful, the sorrowful, the glorious. She progressed through them all, each decade a fresh surge of petitions, each Hail Holy Queen a renewed plea to the Queen of Heaven. There was no sign of weakening, no hesitation, no faltering in her voice. It was as if an infinite wellspring of faith had opened within her, pouring forth an endless stream of prayer. The room, once a tableau of medical defeat, had become a sanctuary, albeit an unconventional one. Her presence, her unwavering devotion, had consecrated the space.
The sounds of the clinic outside the closed door seemed to recede, muffled by the invisible shroud of her prayer. It was just her son, and her God. And me, a silent, humble witness, wrestling with my own faith, caught in the undertow of her magnificent, terrifying hope. 47 minutes. It was an eternity of silence broken only by the steady, rhythmic whisper of her prayers, and as the final bead of her rosary slipped through her fingers, as she began the last fervent repetition of Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, I felt a profound shift, not in the room, not in Ricardo, but in myself. A crack in the edifice of my own rational acceptance, a tiny fissure through which a sliver of impossible hope began to shine. It was not my hope, not yet. It was hers, and it was radiating through the room, through me, a quiet, insistent force that defied the very definition of death. Sí, esa brisna de esperanza imposible que irradiaba de la señora Elena había encontrado su camino hacia los rincones ensombrecidos de mi propio corazón. Era una calidez tenue, casi imperceptible, que luchaba contra el muro frío e inquebrantable de la realidad que se alzaba ante nosotros. La sala de urgencias, pequeña y funcional, se sentía más como una cripta suspendida en el tiempo que un lugar de curación. El aire mismo parecía pesado, estancado con el olor metálico de la sangre apenas disimulado por el penetrante aroma a desinfectante. Cada respiración que tomaba era un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la cesación de ella en el hombre que yacía ante mis ojos. Allí, sobre la camilla de hospital, bajo la cruda, incompasiva luz de los fluorescentes, yacía Ricardo el Alacrán Morales. Estaba completamente inmóvil, un sudario de quietud lo cubría de la cabeza a los pies. Su piel, antes curtida por el sol implacable de Jalisco y marcada por las cicatrices de una vida de violencia, ahora era de un pálido cerúleo, casi translúcida. Sus manos, que yo recordaba crispadas alrededor del frío metal de un arma, ahora reposaban abiertas y relajadas, inertes como hojas secas. No había el menor rastro del temible alacrán en esa figura, solo el cascarón de un hombre que había sido, o el vaso quebradizo de lo que alguna vez albergó un alma. Sus labios entreabiertos parecían contener el último suspiro que nunca regresaría. Era la imagen de la muerte, indiscutible e innegable, grabada con una claridad brutal en mi memoria. 47 minutos. Era una medida de tiempo que, en ese momento, parecía estirarse hasta convertirse en una eternidad. Cada segundo era un diminuto pinchazo de tensión en el silencioso cuarto de la clínica. Una eternidad puntuada solo por la cadencia suave, incesante y, debo añadir, maravillosamente desafiante de las oraciones de su madre. La fría chapa de la camilla, sobre la que Ricardo yacía, crujía ligeramente bajo su peso inerte cada vez que la señora Elena, arrodillada a un lado, se movía un poco, su cuerpo curvado en la intensidad de su ruego. Yo mismo sentía un escalofrío que subía por mis piernas desde el suelo de linóleo, una frialdad que no era solo ambiental, sino que parecía emanar del núcleo mismo de la situación, un recordatorio físico de la helada realidad de la muerte. El zumbido estéril de las luces fluorescentes de un blanco desangelado proyectaba un resplandor pálido y fantasmal sobre todo lo que había en la habitación. Era un sonido que a lo largo de mis años de sacerdocio había llegado a asociar de forma intrínseca con los hospitales, una presencia ubicua, casi insidiosa, que hablaba de máquinas y desinfectantes, de la vida librando una batalla silenciosa contra la entropía en una eficiencia clínica y susurrante. En este pequeño espacio cerrado, ese zumbido se sentía amplificado, un zumbido bajo y constante que vibraba profundamente en mis huesos, un crudo contrapunto al silencio profundo que emanaba del cuerpo de Ricardo. Era el sonido de la ciencia, de la medicina, de todo lo que podía ser medido y cuantificado, y que ahora se había rendido ante la inmensidad de lo incuantificable. Fuera, el lamento distante de una sirena ocasionalmente cortaba el silencio, como una cicatriz breve y violenta sobre el lienzo de la tarde, solo para desvanecerse de nuevo, dejando tras de sí una quietud más profunda y penetrante. Era un eco del mundo exterior, un recordatorio de que la vida seguía su curso inexorable, con sus propias urgencias y tragedias, mientras nosotros permanecíamos suspendidos en este limbo, en este atisbo de lo sobrenatural. La sirena, con su mensaje de emergencia, contrastaba con la impotencia que sentíamos en aquella sala.
¿Acaso había alguna sirena lo suficientemente potente para perforar la barrera de la muerte? Una enfermera joven, cuyo nombre creo recordar era Marisela, permanecía de espaldas a nosotros en un rincón. Sus hombros temblaban ligeramente, un delicado sismógrafo de su angustia. Pude ver el brillo de las lágrimas en sus mejillas mientras se secaba los ojos con un pañuelo de papel. Era nueva en la clínica, lo sabía. Su rostro fresco y habitualmente iluminado con la energía ansiosa, a veces nerviosa, de la juventud. Pero hoy, la sombra de la muerte había caído sobre ella y lloraba, en silencio, por una vida perdida, por una tragedia que no podía remediar. Su llanto silencioso era un pequeño contrapunto humano al vasto e incomprensible silencio de la muerte, un eco diminuto y conmovedor en la habitación que, por lo demás, se sentía desprovista de todo sonido, salvo por el murmullo resuelto de la señora Elena. Su juventud, su inexperiencia frente a esta crudeza, me recordaba la fragilidad de todos nosotros y la inocencia que Ricardo, en su momento, había perdido tan trágicamente. Ella como yo era testigo de un final, y su dolor era puro, no empañado por las complicadas historias que se enlazaban con la muerte de Ricardo. Mi mirada se desvió de Marisela hacia el reloj digital en la pared, sus números rojos brillando con una precisión indiferente. Cada minuto que pasaba se sentía como una hora, cada segundo un peso de plomo arrojado a un estanque silencioso, creando ondas lentas y pesadas en el aire denso. Había sido testigo de la muerte cientos de veces en mi sacerdocio. Era un compañero inevitable de la vida, un paso por el que había guiado a innumerables almas. Me había sentado junto a lechos de muerte, sosteniendo manos temblorosas mientras el último aliento abandonaba un cuerpo frágil, murmurado oraciones finales sobre formas inmóviles, ofrecido consuelo a los desamparados. Recuerdo el olor a lino viejo y medicina de esos cuartos, el tacto frío y ceroso de una mano que se enfriaba, la luz tamizada por cortinas descoloridas que suavizaba el final. La muerte, para mí, era un misterio solemne y sagrado, pero también era un absoluto, un final innegable, una cesación, una finalidad. Era la puerta a la vida eterna. Sí, pero esa puerta se abría después de que esta vida terminara. Mi fe, aunque profunda e inquebrantable en su convicción de la vida eterna y la omnipotencia de Dios, siempre había operado dentro del marco de las leyes naturales de este mundo. Creía en la providencia divina, en el poder de la oración, para traer consuelo, fuerza y gracia. Creía en los milagros, sí, pero a menudo como momentos de profunda transformación interior, o quizás como intervenciones silenciosas que alteraban las circunstancias, no como una reversión total de lo que estaba médicamente, físicamente, absolutamente concluido. Creía en la sanación, pero normalmente como una restauración del cuerpo viviente, no como una resurrección de lo que la ciencia había declarado inerte. Traer a un hombre de vuelta después de que su corazón se hubiera detenido por unos pocos minutos ya rozaba lo extraordinario, lo que desafiaba los límites de mi entendimiento. Pero 47, su cerebro, privado de oxígeno durante tanto tiempo, la lógica, la ciencia y cada gramo de mi experiencia gritaba que esto era simplemente imposible, una afrenta a la razón, una burla a la finitud humana. Las implicaciones de tal evento, de un Dios que intervenía de manera tan directa y dramática, sacudían los cimientos de mi propia teología, de mi entendimiento del orden divino. ¿Dónde quedaba entonces el sufrimiento, la aceptación, el libre albedrío, si Dios podía con una sola palabra anular la muerte misma en cualquier momento? El doctor Benítez, un buen hombre como he dicho, pero un empírico acérrimo, había cumplido con su deber con una gravedad casi litúrgica. Después de lo que él consideró 20 minutos valientes de esfuerzo, con las últimas descargas del desfibrilador resonando huecas en la sala y los monitores obstinadamente planos, había pronunciado a Ricardo muerto. Lo había observado mientras se movía con la eficiencia sombría y practicada de un médico que, a pesar de sus mejores esfuerzos, había perdido la batalla. Había retirado sus guantes de látex con un chasquido seco, su rostro surcado por el cansancio y la desilusión, y luego, con un suspiro pesado, había sacado los formularios necesarios. Recordé el rasgueo de su bolígrafo sobre el papel, un sonido tan crudamente final, mientras rellenaba los espacios en blanco, documentando la hora precisa de la muerte, estampando su firma con una rúbrica que parecía sellar el destino de Ricardo con tinta. El certificado de defunción, imaginé, yacía en algún lugar de su escritorio.
ya archivado en la burocracia estéril de la clínica, un testimonio oficial de los hechos fríos y duros. Era el juicio de la ciencia, incontestable y definitivo, y, sin embargo, la señora Elena oraba. Su voz, aunque suave, llenaba el vacío dejado por todos los demás sonidos, un bálsamo para el alma y un desafío para la razón. Cada Ave María, gratia plena, Dominus tecum, era una pequeña piedra arrojada a ese vasto silencio, enviando ondas de fe pura y audaz que se expandían por el cuarto. Su rosario, pulido por innumerables oraciones, se movía con un movimiento rítmico, casi hipnótico, entre sus dedos un metrónomo de devoción. Sus labios se movían con una quietud serena, una expresión de concentración tan intensa que parecía estar en diálogo directo con el cielo. Ella no estaba orando por consuelo como yo había estado, no estaba orando por el reposo de su alma, aunque sabía que ella anhelaba esa esperanza para él en la eternidad. No. Ella estaba orando por su regreso, para que su corazón volviera a latir, para que sus ojos se abrieran, para que el aliento llenara esos pulmones que ya no se movían. Era un acto de fe pura e imposible, un desafío a la certeza médica, a la conclusión lógica, a mi propia aceptación sacerdotal de la voluntad de Dios. Era una fe que no solo se aferraba, sino que exigía, que suplicaba, que se negaba a aceptar el no como respuesta. Me encontré llevando instintivamente la mano a la pequeña cartera de plata con el kit de la unción que llevaba en mi bolsa de cuero. Era una presencia familiar y pesada, un consuelo en su misma predictibilidad. Administrar los ritos condicionales de la unción, in articulo mortis, en el momento de la muerte, o incluso después, si había alguna duda sobre el momento del deceso. Este era mi papel: bendecir, interceder, encomendar el alma a la misericordia de Dios. Visualicé la pequeña ampolla de óleo bendecido, el hisopo de algodón, las palabras del ritual ya formándose en mi lengua. Por esta santa unción, que el Señor en su amor y misericordia te ayude con la gracia del Espíritu Santo. Que el Señor que te libera del pecado te salve y te levante. Pero levantarlo en este contexto significaba elevarlo espiritualmente, llevarlo a la gloria eterna, no resucitarlo de la camilla ante nosotros. Esa interpretación, la única teológicamente correcta en ese momento, se sentía como una traición a la magnífica esperanza de la señora Elena. ¿Cómo podía prepararme para su partida cuando ella exigía con tanta vehemencia su regreso? Me contuve, mi mano suspendida sobre mi bolsa, atrapado entre mi deber pastoral de preparar al moribundo y la fuerza cruda e inquebrantable de la oración de una madre. Sentía el peso familiar de la responsabilidad, la triste aceptación de lo que era, lo que tenía que ser. La voluntad de Dios, a menudo predicaba, era misteriosa, a veces dolorosa, pero siempre en última instancia buena. Esta era su voluntad, razonaba. La vida de Ricardo, violenta y trágica, había llegado a su fin. Era una consecuencia natural, por brutal que fuera, del camino que había elegido. En mi mente intentaba justificar, o al menos comprender, cómo un Dios justo podía permitir tanta oscuridad y cómo su fin era quizá un ajuste de cuentas divino. Había sido el alacrán, un hombre que había causado tanto sufrimiento a nuestra comunidad, un hombre que había puesto un arma en mi sien. Era pedir demasiado que su partida fuera el final, pero entonces miré a la señora Elena, su rostro una máscara serena de devoción, lágrimas silenciosas trazando senderos por sus mejillas, no de dolor, sino de convicción absoluta e inquebrantable. Sus ojos, aunque cerrados, parecían arder con una luz interior, un reflejo de una fe tan profunda que se sentía casi tangible, como una llama que calentaba el aire frío. ¿Cómo podía yo hablar de aceptación, de la misteriosa voluntad de Dios, cuando ella, clara e inequívocamente, exigía una voluntad diferente? ¿No era su oración también una forma de la voluntad de Dios, o al menos un conducto para ella? ¿No era su gracia lo que había infundido tanta esperanza ilimitada en su corazón? El silencio en la habitación se extendió y se tensó, una piel de tambor estirada al máximo, lista para resonar con una verdad ensordecedora. Era un silencio sagrado, infundido con el choque entre el entendimiento humano y la posibilidad divina, entre el hecho científico y la verdad espiritual. Era un silencio lleno de las oraciones tácitas de la enfermera que se encogía en su rincón, de la resignación cansada del médico ausente y de la súplica feroz e inquebrantable de una madre. Y a través de todo ello, como un hilo frágil e irrompible, corrían los susurrados avemarías de la señora Elena.
cada palabra un pequeño acto de creación, construyendo, ladrillo a ladrillo espiritual, un puente sobre el abismo de la muerte. Era como si cada cuenta del rosario, cada sílaba pronunciada, se materializara en una viga de luz, proyectándose a través de la oscuridad de lo inevitable. Cerré los ojos, buscando mi propio santuario interior, el espacio de mi alma donde solo Dios podía escuchar. Mi mente repasó imágenes de Ricardo, el niño problemático que conocí por primera vez, con una mirada desafiante, pero un destello de vulnerabilidad. Luego el joven que empezaba a caer en las malas compañías, sus risas más ruidosas, sus ojos más cautelosos, y finalmente el hombre endurecido que me había apuntado con una pistola, sus ojos fríos y vacíos, su aliento hediondo a mezcal y miedo. ¿Había orado verdaderamente por su conversión con todo mi corazón, o meramente por su contención, por su ausencia de mi parroquia, por su neutralización como amenaza? ¿Había mi fe, aunque fuerte en su creencia general, sido demasiado limitada en su alcance para un alma tan aparentemente perdida como la de Ricardo? Me sentí humillado. Mi propia fe sacerdotal, forjada en años de estudio y servicio, palidecía ante la magnitud de la devoción de esta madre. Y ahora, aquí estaba su madre, demostrando una fe que empequeñecía la mía. Una fe que se atrevía a desafiar las leyes mismas de la creación, no con grandes pronunciamientos teológicos o disputas doctrinarias, sino con simples, repetidas palabras de amor y devoción. Una fe que no dudaba en creer que el Creador del universo podía, si así lo quería, escuchar el ruego de una madre y suspender el tiempo, la biología, la muerte. Los minutos se fundían unos con otros, indistinguibles en su quietud aplastante. 30 minutos, 35, 40. Cada minuto era una profundización del silencio, un mayor afianzamiento de la realidad médica de que Ricardo se había ido. El aire se volvió pesado, casi opresivo, con el peso de esa finalidad. Sentí un escalofrío, no por la temperatura de la habitación, sino por la comprensión inminente de lo que esto significaba para Elena, para su esperanza ilimitada. La esperanza, que al principio había sido un delgado hilo, ahora parecía un frágil cristal a punto de romperse. ¿Había Dios abandonado realmente su magnífica oración? ¿Era este silencio la respuesta de lo divino? ¿Un no resonante a través de la eternidad? Mis propias oraciones, que habían comenzado en solidaridad, ahora se transformaban en una súplica desesperada por fortaleza para la señora Elena, por gracia para aceptar lo inevitable, por consuelo en su profunda pérdida. Oré por su corazón, que se estaba entregando tan completamente para que no se rompiera por completo. Oré para que encontrara paz, sabiendo que había hecho todo lo que una madre podía hacer, que su amor había llegado a las profundidades mismas de lo divino, porque Ricardo, yo creía, se había ido, y el único sonido en el mundo que importaba, el único sonido que se atrevía a desafiar la tranquila finalidad de la muerte, era el susurro inquebrantable de la oración de su madre. 47 minutos. Una vida entera había transcurrido en ese silencio, una vida de duda y una eternidad de fe, todo en el balance, a un suspiro de lo incognoscible. 47 minutos. El tiempo, una entidad normalmente tan inexorable y predecible, se había disuelto en un espacio inerte dentro de esa habitación de hospital. Había perdido la noción de cuántas avemarías la señora Elena había susurrado. Su voz, aunque inquebrantable, se había vuelto una parte tan intrínseca del silencio que apenas la registraba como un sonido distinto. Era el latido del corazón de ese silencio, el ritmo de una fe que desafiaba toda lógica, toda esperanza humana. Yo seguía de pie. El cirio en mi mano temblaba levemente, no por mi pulso, sino por la imperceptible corriente de aire que se filtraba bajo la puerta, un recordatorio de un mundo exterior que seguía su curso indiferente, mientras nosotros éramos rehenes de la quietud. Había asumido la resignación de la muerte, esa familiar y sombría certeza que tantas veces había presenciado. Pero la señora Elena no se había resignado. Su fe no era una herramienta de consuelo, sino un arma formidable, silenciosamente forjando una realidad diferente con cada cuenta de su rosario, cada palabra ofrecida a la Santísima Virgen. Observaba el perfil de Ricardo, tan pálido y ajeno bajo las luces fluorescentes, los tubos y cables que ahora solo atestiguaban la ausencia de vida. Su rostro, marcado por una vida de sombras y arrepentimiento que nunca tuvo tiempo de expresar, me parecía más sereno en la muerte que en vida. Y entonces sucedió. No con un estruendo celestial ni un rayo de luz divina que partiera el cielo en dos.
No hubo trompetas ni un coro angélico que inundara la estancia. Comenzó con un movimiento tan sutil, tan delicado, que por un instante dudé de mis propios ojos, atribuyéndolo al cansancio, a la tensión. Una sola lágrima, prístina y brillante, se abrió paso desde la esquina del ojo cerrado de Ricardo. No era una lágrima de dolor o de pena, parecía surgir de la nada, un diamante líquido que trazó un sendero impecable a través de la suciedad y la sangre seca en su mejilla, como si una mano invisible la hubiera guiado. Se detuvo justo en la línea de su mandíbula, suspendida por un momento antes de desaparecer en el algodón de la sábana. Mi corazón dio un vuelco, no por miedo, sino por la inexplicable discordancia de algo tan profundamente humano en medio de la fría certeza de la muerte. Justo cuando mi mente intentaba racionalizar lo que había visto, buscando el reflejo de la luz o la humedad residual de algún lavado, el silencio se hizo añicos. El monitor cardíaco, ese aparato frío y desapasionado que había emitido una línea plana y constante durante casi una hora, de repente cobró vida. No fue un ritmo constante, sino un solo, tenue y casi imperceptible bip. Un sonido tan ajeno al silencio reinante que reverberó en el aire como un disparo. Fue la enfermera más joven, la que había llorado en silencio en un rincón, quien rompió el hechizo. Un grito ahogado escapó de sus labios, una mezcla de terror y asombro que se elevó por encima del zumbido del monitor que ahora, con una lentitud casi dolorosa, comenzaba a dibujar picos y valles en su pantalla. Un ritmo lento, errático, pero inconfundible. Vida. El doctor Benítez, que había estado a unos metros, discutiendo en voz baja el papeleo con otra enfermera, se giró bruscamente. Sus ojos, antes cargados de una fatiga resignada, se abrieron con una incredulidad tan abrumadora que vi cómo su mandíbula se aflojaba. En un instante, su escepticismo empírico se desmoronó. Corrió hacia la camilla, sus zapatos chirriando en el suelo de linóleo. Se inclinó sobre Ricardo, las manos ya buscando el pulso en su cuello, los ojos fijos en el monitor que seguía registrando esa imposible pulsación. «¡Aquí!», exclamó. Su voz apenas un murmullo ronco, su dedo presionado contra la arteria carótida de Ricardo. «Hay pulso, es muy débil, pero está ahí». El caos se apoderó de la habitación. La cacofonía de la sorpresa médica se estrelló contra la santa quietud de la oración. Los otros médicos y enfermeras, que habían comenzado a dispersarse, ahora se agolpaban alrededor de la camilla, sus movimientos frenéticos, sus voces, una explosión de órdenes y preguntas incrédulas. «Desfibrilador, adrenalina, preparen la intubación». Las manos se movían con una urgencia que hacía 47 minutos se había agotado. Era una danza desesperada y milagrosa a la vez. En medio de todo ese torbellino de actividad, el doctor Benítez, el científico que había certificado la muerte de Ricardo, se detuvo un momento. Lo vi levantar la mirada del monitor y mirar a Ricardo, luego a la señora Elena. Había una pregunta sin palabras en sus ojos, una búsqueda de una explicación que su ciencia no podía ofrecer. Su rostro, en ese instante, era el de un hombre que presenciaba el colapso de todo su universo conocido. Y entonces, Ricardo Morales, el hombre cuyo cerebro había sido privado de oxígeno por casi una hora, el hombre declarado muerto, exhaló un suspiro. No fue un jadeo dramático, sino una inhalación temblorosa, un sonido áspero que arañó su garganta, como si sus pulmones, olvidados en el abismo, lucharan por recordar la respiración. Su pecho se elevó apenas, una lenta y agónica expansión que fue, sin embargo, el signo más elocuente de vida. Yo me quedé inmóvil, mi mente incapaz de procesar la vorágine. La realidad se había doblado, se había roto ante mis ojos. Lo había visto en las Escrituras, lo había predicado desde el púlpito, pero presenciarlo era como si Dios mismo hubiera estirado su mano a través del velo de la muerte para reclamar lo que se había perdido. Mi propio corazón latía ahora con una fuerza desbocada no de terror, sino de una reverencia que rozaba el vértigo. Mientras la habitación se llenaba con el sonido de las máquinas volviendo a la vida, con las voces de los médicos que se afanaban sobre Ricardo, la señora Elena, ajena a la conmoción, levantó su mirada del rosario. Sus ojos, que habían estado cerrados en una concentración casi mística, ahora se abrieron lentamente, revelando una calma profunda, un conocimiento inquebrantable. Con un gesto suave y deliberado, terminó su última Ave María, llevando el rosario a sus labios para besar el crucifijo de madera. Y luego, en medio de aquel bullicio médico, su voz se alzó,
no con un grito de alegría, ni con el éxtasis que habría sido comprensible. Fue un susurro, apenas audible, pero cargado de una gratitud tan pura y tan potente que acalló el ruido en mi propio espíritu. «Gracias, Virgencita», dijo, sus ojos fijos en el rostro pálido de su hijo. «Gracias, mi Dios». Era la voz de una madre que sabía que su oración había sido escuchada, que su fe había movido montañas, o más bien, había abierto el camino de regreso desde el umbral de la eternidad. Los médicos trabajaban con una ferocidad renovada, sus rostros tensos, pero con una chispa de maravilla asomando bajo su profesionalidad. El doctor Benítez se había transformado, su escepticismo borrado por la cruda y palpable evidencia de la vida que regresaba. Vi una lágrima de asombro y de algo que se parecía mucho al miedo, escaparse de su propio ojo mientras ajustaba el oxígeno de Ricardo. Era el miedo a lo inexplicable, a la realidad que desafía toda fórmula, todo cálculo. Allí estaba yo, el sacerdote que había rezado por la aceptación de la muerte, ahora testigo de su humillación. Allí estaba Ricardo, el pecador que había conocido, el hombre cuyo corazón había estado en silencio por 47 minutos, luchando por cada respiración, pero respirando. Era un milagro tan descaradamente fuera de los límites de lo natural que no podía ser negado ni por la ciencia ni por mi propia, a veces tambaleante, fe. Dios no solo había escuchado las oraciones de una madre, había respondido de una manera que dejaba a todos, creyentes y no creyentes, sin aliento, suspendidos en la revelación de su poder incomprensible. La vida había regresado, y con ella, la promesa de algo más, algo que recién comenzábamos a vislumbrar. El aire de la habitación, que había estado pesado con el olor de la desinfección y la sombra de la muerte, ahora vibraba con una presencia distinta, una brisa suave de lo divino. Las horas que siguieron a aquel inimaginable regreso a la vida fueron un torbellino de actividad y asombro en la clínica de la Asunción. Los médicos, doctor Benítez a la cabeza, se movían con una mezcla de excitación científica y pavor supersticioso. Habían sido testigos de algo que desafiaba cada uno de sus manuales, cada una de sus certezas, las pruebas neurológicas, los monitores, las tomografías. Todo sugería que Ricardo no solo debería estar muerto, sino que, de haber sobrevivido, lo habría hecho con un daño cerebral irreparable. Sin embargo, allí estaba él, estabilizándose con una rapidez asombrosa, sus signos vitales firmes, su mente, según los primeros y cautelosos exámenes, intacta. El doctor Benítez, pálido y con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y la incredulidad, solo podía encogerse de hombros y balbucear sobre una anomalía sin precedentes mientras garabateaba notas frenéticamente. Yo me quedé, no podía irme. La capilla de la clínica se convirtió en mi santuario, mi lugar de oración y asombro. Había visto la muerte cientos de veces, la conocía como una compañera silenciosa de mi ministerio, pero nunca antes había presenciado un desafío tan rotundo a su reinado. La fe, que a menudo se siente como una vela parpadeante en la oscuridad, ardía ahora con una llama potente dentro de mí. Cuando finalmente me informaron que Ricardo había despertado por completo y, para mi sorpresa, y una punzada de aprensión, había pedido verme a mí específicamente, un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué podía querer de mí el hombre que una vez me había apuntado con una pistola? ¿Qué podía decirme el hombre que había visitado el umbral de la muerte y había regresado? Al entrar en la habitación, la luz del sol se filtraba suavemente por la ventana, atenuando el brillo estéril de las luces fluorescentes. Ricardo yacía allí, pálido pero despierto, las sábanas blancas inmaculadas alrededor de su cuerpo. La enfermera me saludó con un gesto de cabeza y se retiró, dejándonos solos. Respiré hondo, preparándome para encontrar la mirada fría y desafiante que también conocía, pero la mirada que me recibió era otra, completamente distinta. Sus ojos, antes pozos oscuros de desesperación y dureza, ahora brillaban con una luz serena, casi etérea. Ya no eran los ojos del alacrán Morales, el sicario, el hombre endurecido por la violencia y el pecado. Eran los ojos de un hombre que había sido despojado de todo y que había regresado con una gracia que no le pertenecía. Estaba completamente deshecho, no en el sentido de estar roto, sino de haber sido desarmado, reconstruido desde lo más profundo de su ser. Padre, su voz era suave, un susurro que apenas pude escuchar, desprovista de la aspereza y la amenaza que siempre había tenido.
Era la voz de un hombre al que se le había dado una segunda oportunidad y que lo sabía. «Necesito hablar con usted». Me acerqué a su cama, sintiendo una reverencia que me era inusual en presencia de este hombre. «Ricardo», dije, mi propia voz apenas un murmullo, «estamos aquí. Dios ha hecho una obra maravillosa en ti». Una débil sonrisa apareció en sus labios. «Sí, padre, una obra que nunca hubiera creído posible». Se tomó un momento, cerrando los ojos por un instante, como si estuviera reviviendo algo inefable. «Vi un lugar, padre. No es de este mundo. Era pura luz y puro amor. No había miedo allí, ni dolor. Solo una paz tan profunda que no puedo describirla con palabras. Me sentí perdonado, como si una presencia de infinita misericordia me sostuviera». Mis ojos se llenaron de lágrimas al escucharlo. El hombre más empedernido que había conocido estaba describiendo el cielo. «¿Y viste algo más, Ricardo?», pregunté, casi temiendo la respuesta. Abrió los ojos y su mirada se volvió aún más luminosa, llena de una devoción que nunca había existido en él. «Sí, padre, vi a la Santísima Madre. Estaba allí, sonriéndome. Me dijo que mis pecados no importaban, que había sido perdonado por la fe inquebrantable de mi madre, por cada Ave María que ella rezó por mí, incluso cuando yo estaba tan lejos». Las palabras de Ricardo se clavaron en mi corazón, un recordatorio agudo de las incontables veces que había visto a señora Elena arrodillada, susurrando sus rosarios por el hijo perdido. Su fe había sido el ancla que lo había arrastrado de regreso, pero Ricardo no había terminado. Su mirada se fijó directamente en la mía, una intensidad que, aunque despojada de malicia, me caló hasta los huesos. «Y ella me dijo que le dijera a usted, padre». Su voz se hizo un poco más fuerte, resonando en la pequeña habitación, «que Dios no mide un alma por la vida que llevó, sino por el amor con el que se ora por ella, y que sus oraciones por mi alma, incluso cuando pensaba que yo estaba perdido, fueron escuchadas». Me quedé sin aliento. Mis propias dudas, mis silenciosas admisiones de que Ricardo estaba más allá de mi alcance, la forma en que había categorizado su alma como una causa perdida, todo se derrumbó en ese instante. Mis oraciones por él, a menudo rezadas con resignación más que con esperanza, habían sido escuchadas. La Madre de Dios misma, a través de este hombre resucitado, me estaba revelando la profundidad inescrutable de la misericordia divina y el poder inimaginable de la intercesión. No era solo un mensaje para Ricardo, era un mensaje para mí, para mi fe, para la forma en que veía cada alma en mi parroquia. Ningún alma está realmente perdida si hay amor y oración que la envuelven. Mis ojos se empañaron y una profunda humildad me invadió, junto con una gratitud que me hizo sentir el alma ligera como una pluma. Era como si el cielo se hubiera inclinado para susurrar un secreto no solo a un pecador, sino también a un sacerdote que, a pesar de su fe, a veces olvidaba la magnitud infinita del amor de Dios. Un año ha pasado desde aquel día en la clínica de la Asunción, pero las reverberaciones de lo ocurrido siguen resonando en cada rincón de nuestra parroquia y más profundamente en mi propio corazón. El sol de Jalisco aún quema con la misma intensidad, y el polvo aún se levanta con el viento en las calles de tierra, pero algo fundamental ha cambiado. La sombra que Ricardo, el alacrán Morales, proyectaba sobre nuestro pueblo ha sido reemplazada por una luz tenue pero constante, como la llama de una vela devota que se niega a extinguirse. Ricardo, el hombre que regresó de la muerte con un mensaje del cielo, es ahora el jardinero de nuestra iglesia. Sus manos, que una vez empuñaron armas y sembraron terror, ahora cuidan con esmero los pocos rosales que logran florecer en el árido atrio y barren las hojas secas del patio. Todavía lleva las cicatrices físicas de su vida anterior, una cojera sutil que le dejó una de las balas y la mirada a veces distante, como si una parte de él aún viviera en aquel reino de luz que describió. Pero sus ojos ya no son los mismos. Son limpios, a menudo llenos de una quietud que solo encuentro en los contemplativos, y cuando me mira, veo en ellos una gratitud infinita y una paz que le fue otorgada de una fuente que no es de este mundo. Su servicio es silencioso, humilde, una homilía viviente que se predica con cada gesto de cuidado y cada palabra amable que, aunque escasas, son sinceras. Ya no es el alacrán, es simplemente Ricardo, el hermano que volvió. Y no fue solo él quien regresó. El doctor Benítez, el hombre de ciencia que firmó su acta de defunción, ha vuelto a la iglesia.
Lo veo cada domingo en la misa de las 10, sentado en los primeros bancos, su semblante antes escéptico, ahora marcado por una humildad que no conocía. Una tarde me confesó que la razón y la ciencia le habían fallado en explicar lo de Ricardo. Padre, me dijo, con la voz apenas un susurro, a veces la verdad más grande no está en lo que podemos probar, sino en lo que nos atrevemos a creer. Su bisturí, alguna vez su única herramienta para la vida, ahora es un símbolo de que hasta el corazón más cerrado puede ser abierto por la mano invisible de Dios. Nuestra parroquia, que antes se encogía de miedo al oír el nombre de Ricardo, ahora lo mira con una mezcla de asombro y esperanza. Su presencia es un recordatorio constante de que la redención es posible, que ninguna vida está tan rota que no pueda ser remendada y que el amor es el hilo más fuerte de todos. Los murmullos de miedo han sido reemplazados por susurros de maravilla, y las oraciones por protección ahora se mezclan con oraciones de gratitud y de súplica por aquellos que aún viven en la oscuridad. Este milagro, mis queridos hermanos, no fue un espectáculo para el mundo. No salió en las noticias nacionales, ni llenó páginas de periódicos con titulares sensacionalistas. Fue íntimo, poderoso, un golpe directo al corazón de nuestra pequeña comunidad. Curó a una familia, la de Ricardo y su madre, dándoles una segunda oportunidad inmerecida. Convirtió a un pecador que parecía perdido para siempre, y sobre todo, renovó la fe de una comunidad entera y la de un sacerdote que a veces sentía que sus propias oraciones se perdían en el vacío. Ahora lo entiendo. Los milagros más grandes de Dios no siempre se manifiestan desafiando las leyes de la naturaleza para que todos las vean con asombro exterior. A menudo, su obra más profunda es la de romper la dureza en un solo corazón humano, transformando el desierto en un jardín exuberante. La historia de Ricardo es la prueba viviente de que ninguna alma está realmente más allá del alcance de la oración inquebrantable de una madre y la infinita, incondicional misericordia de nuestro Dios. Y esa verdad, mis amigos, es el más grande de todos los regalos, un eco celestial que me recuerda cada día que para Dios nunca hay un caso perdido, solo una oportunidad para un amor más grande.